कौन बे इजाबे मते न्याय दियो ता नहले मैं बे थाना को जाबी मैं कमिशन जाई जेबी ता छोड़ा तब डीजे गड़िया करे घर पे खटे अन्य शरीर बस रही हां पा हां ये बे टुकुरा रे चुनोडिया रे सब जारे पड़ा যদি এই কথাটা প্রঘট হয়ে যায় তাহলে তোমার ডিজে পার্টি কো আউ কল মিলিব তো তেণু তুমি আসো গোটে কথাটা ম্যানেজ করি নবা আপা হ্যাঁ গলু গলু টঙ্কা 50,000 নেই আসিবু তাকু মু ম্যানেজ করে যা যেতে কোন কহিয়া কোন কহিয়া 50,000 এই 50,000 কোন হবো যদি বলি বাজারের উপরে দিব তাহলে শিখুয়া বাবা তাহলে ম্যানেজ করিবা তাহলে পুরো খানা খুঁজিবা পাই পড়িব শীঘ্র চালিয়া বাবা নহলে কি আমো পুরা আমো মারি পকাইব আ বাবা बापा मु आसुची एबे तू ताकू मैनेज कर मु आसुची बापा ओ तू पे मिले तू आगो जा हेलो हेलो बात सुनते